लक्ष्मी कर चरित्र हाय गो तो पहला नु यहाँ दे बुझे करी आमा हाँ हाँ जे राम लीला कृष्ण लीला गोटे पिला हरा किए गो केन गोटे पिला राधा आराध्या सराफ 10 ग्राम 50 टंका प्रदान करी हाँ दक्षिण दिगरे बहे पवन पिता नाही पुत्र हेला जन्म हेला जन्म दिन पुत्र जन्म हैला मां बुरी तार घरे नथिला थिला यहाँ दे 5टा प्रश्न आसला न हाँ यहाँ हाँ दे आरंभ करमा ननिल वो तीनटा माइजेर गुटे पिला केनता हेला हाँ आगो से कथाटा बुझे हाय गो আর শোনো শোনো রে মোর গেলাই কোনি ননিলা আর শোনো শোনো রে মোর গেলাই কোনি বুঝাই কহুছি ততে বউলা শোনো থা মন দেই শোনো থা মন দেই এই শোনো শোনো রে মোর গেলাই কোনি হে শোনো শোনো রে মোর গেলাই কোনি বুঝাই কহুছি ততে বউলা শোনো থা মন দেই শোনো থা মন দেই भक्तवली राजा नाम तुई पति घेनी लेक सुखे कटई दिन सुन सुन अरे एथुंत जाहेला नंदे एथुंत जाहेला नंदे सुन दे करी मन नंदे सुन दे ननिला हाँ गुटे राज्य रे गुटे राजा थिले हाय गो तांकर नाम होचे बृहदत्त हाँ हाँ तो बृहदत्त राजांकर ऐश्वर्य संपत्ति थाए हाय किंतु तांकर घरे पुओ झियो नै होय हाँ तो जने ऋषि मुनिंकर पास के बृहदत्त राजा जाइछन हाय गो आ तांकर मनर कथा सब खुली कर कहले जे मोर घर के तो पुओ झियो नै हेबार हाँ धन जन संपत्ति हाथी घोड़ा जमी बाड़ी कीट पतंग सब पूरी छे प्रभु हां मातर का करबो गोटे छाणी दुई दुईटा भी बिहानी बाबू ननी हाँ हाँ तो ऋषि मुनि काहे बेले जानि छ काना कहले ठीक अछि मु तुमको गुटे फल दउ छी हाँ से फल के नी करी हाय गो तुमे तुमर दुईटा रानी को खाइबा पाई हाँ हाँ ऋषि मुनि जेते बेले फल देइ छन हाय गो तांकर दुईटा रानी को खाइबा पाई हाँ ई फल खाइले जे कर पछ हेबा हाय हाय रानी मने गर्भवती तो जेते बेले राजा फल के नी कर तांकर घर के गले हाँ देखले जे तांकर दुईटा पत्नी जदि तुमको देबे तमर मन दुख हेबा आ तुमको देले तमर मन दुख हेबा हाँ हाँ राजा केनता करबे बोले हाय गो आ से फलटा के दुई फाल कर काटी देले आ फाले फाले खाइबा पाई रानी के दली आगो देनी आगो दुई रानी गर्भ जन शिशु हेले जन्म सुन सुन आगो अधा बढ़ा शरीर रे शिशु हेले जन्म सुन सुन अरे एथु अंते जहा हेला ननंदे अरे एथु अंते जहा हेला ननंदे सुन देई करी मन ननंदे सुन दे ई मन सुन दे ई मन
বহু লক্ষ্মী সকল আর সিদ্ধি আর পাঁচ চরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণ আর অবিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি তো ফলকে যেতেবেলে দুই ভাগ করে খাইবা পাই দেলে হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা রানী গর্ভবতী হেলে হয় গো ছুয়া भी জন্ম কলে হ্যাঁ কিন্তু অধা গঢ়া শরীর ছুয়া দুই লোক জন্ম হয় ବୋଲେ କେ ସବୁ- ଯେ ଏଟା ଅଧା ଅଧା ଛୁଆ ରାଜାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମ ରାଣୀକୁ ଫଳ ଖାଇଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହେବେ হ্যাঁ ତ হ্যাঁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଦୁଇଟା ରାଣୀକୁ କେନ୍ତା କରି ଖୁଆବି ଗୋଟେ ଫଳକୁ କାଟିକରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରାଣୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଧା ଅଧା ଦେଇଥିଲି କି ତେଣୁ କରି ଅଧା ଅଧା ଛୁଆ ହେଲା হয় গো ତ ସେଇ ଛୁଆକୁ କେନ୍ତା କରିବି ବୋଇଲେ হ্যাঁ ଦୁଇଟା ରାଣୀ ଆଉ হয় କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ? ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଫିଙ୍ଗି ହଁ, ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଅଧା ଗড়ା ଶରୀର ଛୁଆକେ କାଣା କରିବି হয় গো ତ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ରହୁଥିଲା হ্যাঁ ତାର ନାମ ହେଲା ଜରା ରାକ୍ଷସ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ସେ ମାଂସ ଖିଆ ରାକ୍ଷସୀ হয় গো দুইটা পিণ্ডকে যেতেবেলে খাই দিছে জরা রাক্ষসী হ্যাঁ হ্যাঁ তার পেট ভিতরে দুইটা ছুয়া জুড়ি যাইছন জুড়ি যাইছ তাকু যেতেবেলে জিরে নেই পারলা হ্যাঁ জরা রাক্ষসী হয় গো পুনি তাଙ୍କୁ উদ্গাଳି দেলা হ্যাঁ হ্যাঁ যেতেবেলে উদ্গাଳି ଦେଇছে সম্পূর্ণ ভাବରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ জন্ମ ହେଇছে হেলা জরা রাক্ষসী গর্ভରୁ পুଣି ଥରେ জন্ମ ହେଲା ବୋଲି କରି ହଁ। ତାର ନାମ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ ষণ্ଢ রামলীলা কৃষ্ণ লীলা ହଁ তিনটা রানীর ଗୋଟେ ପିଲା। তিনটা রানী ଗୋଟେ ପିଲା ପିଲା ବୋଇଲେ ପହଲା ତାଙ୍କର ମା ଗର୍ଭରେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲେ ଅଧା ହଁ, ହଁ। ଗଢା ହେଇକରି ତାପରେ ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ଗର୍ଭରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ হয় ପୁରା ଗଢା ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ। ତାର ନାମ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ ଜରାସଣ୍ଢ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ, ହଁ। ଜରାସନ୍ଧ ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ଥିଲା ଏତେ ବୀର হয় গো। ଥିଲା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ 21 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ହେବି ବୋଲି କରି ଲକ୍ଷେ ରାଜାକେ ପୂଜବା ଲାଗି କରିଥିଲେ ନା ଭଲେ ହେବି ହେ କୃଷ୍ଣ ଆରେ ଏହି ପରିପୂରଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏହି পরিপূরণ জ্ঞান ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଶୁଣ ଶୁଣ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ନନ୍ଦେ ଶୁଣ ଦେ ହି ମନ ଶୁଣ ଦେ ହି ମନ